منذ ملايين السنين، والنيل يجري في أرض مصر ليمنحها الحياة والخصوبة. ومنذ أكثر من 40,000 سنة، وأجدادنا المصريين يعيشون في وادي النيل، ويزرعون ويبنون الحضارة التي أحبها العالم. والآن هناك أكثر من 25% من العاملين بالأنشطة الزراعية، أي ما يزيد على 40 مليون مصري يواجهون خطر الجفاف والعطش بسبب التهديد بنقص ماء النيل، لأن دولة إثيوبيا تبني سداً أكبر ب5 مرات من احتياجاتها، وتنوي تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه، بما يقلل 20 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية. ولكن من حق مصر أن تعيش. ادعم الحياة، ادعم النيل في مصر. For millions of years, the Nile has been flowing through the heart of Egypt, giving her life and fertility. For more than 40,000 years, our ancestors have been living in the valley of the Nile, farming and planting, building a magnificent civilization, admired by the world to this day. And now more than 25% of the Egyptians working in the agricultural field, which is more than 40 million Egyptians, are facing the danger of drought and thirst due to the threat of reducing the water of our lifeline, the Nile. The cause of water shortage is Ethiopia building a dam 5 times bigger than its needs, and its intention to store 74 billion cubic meters of water, which means reducing Egypt's shares of water by 20 billion cubic meters. But Egypt has the right to live. Support life. Support the Nile flowing in Egypt. L'Égypte est le berceau du Nil, ce fleuve majestueux qui coule sur son sol, lui donnait vie et fertilité depuis des millions d'années. 40 000 ans auparavant, les cultures et les édifices grandioses hérités de nos ancêtres témoignent depuis l'aube du temps d'une grande civilisation admirée. Mais à présent, plus de 25% des agriculteurs, c'est-à-dire plus de 40 millions d'Égyptiens, encourent le risque de la sécheresse et de la soif. Ils sont menacés d'une pénurie en eau causée par le barrage que construit l'Éthiopie. Un barrage dont la réserve dépasse de 5 fois leurs besoins en eau. L'Éthiopie compte stocker 74 milliards de mètres cubes d'eau, infligeant ainsi une perte de 20 milliards de mètres cubes aux quotas égyptiens. L'Égypte a le droit de vivre. Soutenez l'Égypte. Soutenez le Nil en Égypte. Sono milioni di anni che il Nilo scorre nel cuore dell'Egitto, concedendole vita e fertilità. E da oltre 40.000 anni i nostri antenati hanno popolato la valle del Nilo, coltivando, piantando e realizzando la magnifica civiltà ammirata dal mondo intero. Ma adesso, oltre il 25% degli egiziani che lavorano nel campo agricolo, cioè più di 40 milioni di egiziani, si trovano ad affrontare il pericolo di siccità e sete a causa della minaccia di una mancanza d'acqua nel Nilo. Tale carenza idrica è perché l'Etiopia sta costruendo una diga 5 volte più grande delle sue esigenze e con la intenzione di trattenere 74 miliardi di metri cubi d'acqua. Ciò significa togliere 20 miliardi di metri cubi d'acqua dal fabbisogno egiziano.
Ma l'Egitto ha il diritto alla sopravvivenza. Sostieni la vita. Sostieni il Nilo d'Egitto. Vor über Millionen Jahren fließt der Nil durch das Herz Ägyptens, gibt dem Land Leben und Fruchtbarkeit. Für länger als 40.000 Jahre haben unsere Vorfahren auf dem Tal des Nils gelebt, zähmten, pflanzten und bauten eine hervorragende Zivilisation auf, die die ganze Welt bis heute bewundert. Und jetzt, mehr als 25% von den Bewohnern Ägyptens arbeiten auf landwirtschaftlichen Feldern, sodass mehr als 40 Millionen Ägyptern unter Gefahr der Dürre und des Durstes stehen, wegen der Bedrohung des Verringerns des Wassers von unserer Lebensader, dem Nil. Der Grund des Mangels an Wasser ist, dass Äthiopien einen Staudamm baut, der 5-fach größer als sein Bedarf ist, mit den Ansichten 74 Milliarden Kubikmeter zu speichern, was den Anteil Ägyptens von Wasser mit 20 Milliarden Kubikmeter reduziert. Aber Ägypten hat das Recht aufs Leben. Unterstützt das Leben. Unterstützt den fließenden Nil in Ägypten. На протяжении миллионов лет Ниль протекает сквозь самое сердце Египта, обеспечивая ему жизнь и плодородие. Вот уже на протяжении более чем 40 тысяч лет наши предки живут в долине Нила, возделывают землю, занимаются животноводством, строят великую цивилизацию, которой мир восхищается и по сей день. И теперь более 25% египтян, работающих на сельскохозяйственных полях, то есть более 40 миллионов египтян, сталкиваются с опасностью засухи и жажды из-за угрозы сокращения уровня воды Нила. Причиной нехватки воды является строительство Эфиопии плотины, в 5 раз превышающей ее потребности. Ее намерение хранить 74 миллиарда кубических метров воды, что означает сокращение доли запаса воды Египта на 20 миллиардов кубических метров. Однако Египет имеет право на жизнь. Поддержите жизнь. Поддержите Нил, протекающий в Египте.百万年以来，尼罗河一直穿立于埃及的心脏地带，它赐予了生命和生产的能力。4万多年来，我们的祖先一直生活在尼罗河谷中，耕种、种植，并建立了当今世界为之赞叹的伟大文明。现在有超过25%的埃及人劳作于农业领域。由于尼罗河水量的下降，超过4000万的埃及人民正面临着干旱与缺水的危险。这一来自生命线的威胁。造成水资源短缺的原因是阿塞尤比亚修建一座比其需求大5倍的水坝，并打算储存740立方米的水量，这就意味着埃及的水储量要减少200亿立方米。朋友们，埃及人民有船生活，这是生存船。这是尼罗河在埃及流淌，